Bismillah. Hello everyone. How are you today? Are you fine? Okay, so let's go. La vitamine B12. La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble. La vitamine B12 est une vitamine hydrosoluble. On a qu'une des vitamines liposolubles, qu'une des vitamines hydrosolubles. Les vitamines liposolubles sont A, D, E, K. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. Elle a un rôle coenzymatique. On a qu'une des vitamines. عندهم un rôle hormonal qui la vitamine D. هضرنا عليها في لا فيديو بريسيدونت ولا فيتامين A le rétinal فوالا هذه خلاص قلنا دونك لا فيتامين B12 عندها ان رول coenzymatique. Elle est apportée par alimentation. Elle est apportée par alimentation liée à des protéines animales. هذه c'est très important, liée à des protéines animales. شوف la vitamine D la vitamine B12 ها هي جيبوها بالحليب ولا هنا الحوت. دونك liée à des protéines animales. La vitamine B12 qui تدخل la cavité buccale تكون liée à des protéines animales. Et sous l'action دوكا تهبط في لو تيب ديجستيف. كي تهبط نورمال تهبط في لو تيب ديجستيف كي تلحق ليستوما باش معروفه نتوما تدخلوا لي ليستوما معروفه بلاسيديتي تاعها. عندك اون اسيديتي غاستريك. اسكو لا بروتيين اللي جات من لا كافيتي buccale résiste à l'acidité gastrique? Non, elle ne résiste pas. Donc, elle va être dégradée. Elle va être dégradée sous l'action de l'acide chlorhydrique, de la pepsine. La pepsine, هي l'enzyme اللي dégradé. Donc, les cobalamines. باش ما تلفلكمش الكوبالامين est égal à vitamine B12. La cobalamine هي vitamine B12. Vitamine B12. D'accord? Sont libérés. خلاص دوكا لي كوبالامين لا فيتامين B12 كي نحينا لها لا بروتين اللي جبتها من لا كافيتي buccale وهبطها حتى ليستوما سون ليبيري خلاص لا فيتامين B12 elle est libérée donc des protéines خلاص هي elle est libérée des protéines animales. Donc la vitamine devient seule وحدها في ليستوما تاعهم. دونك هذا سي دونجورو خلاص قادر يأثر على الاخر تاعها. دونك elle doit se lier à une autre protéine. Elle doit se lier à une autre protéine. Donc خلاص قلنا la vitamine B12 كانت liée à une protéine animale elle est dégradée des protéines animales. Donc la vitamine devient seule et ces protéines animales vont être hydrolysées en acides aminés alors que les cobalamines vont se lier à une protéine très spécifique au cobalamine qui s'appelle شوفوا على هذا الاسم شوفوا عليه بزاف la transcobalamine 1. لا ترانسكوبالامين 1 عندنا نوعين. لا ترانسكوبالامين 1 هذه وين رانا في ليستوما ما تنساوش. جينا من لا كافيتي بيكال هبطنا في ليتيب ديجستيف اوب ليستوما ديغرات لا فيتامين B12 جات لي اون بروتين دوريجين انيمال اوب الي هذيك لا هيدروليزي ديك لا بروتين جات لي مع خاطر لاسيديتي كاينه. وما دوكا كي ليستوم لازم تجي اون اوتر بروتين تزيد تدي لنا لا فيتامين B12 من ليستوما l'intestin grêle qui va يسموها la transcobalamine 1. هي la première donc la transcobalamine 1. كاين خطات كاين ان ترانسكوبالامين 2 ما نهضروا عليها واش الدور تاعها. هذه الدور تاعها الترانسكوبالامين مع الترانسكوبالامين 1 تدي لا فيتامين B12 من ليستوما l'intestin grêle. عندها زوج اسماء لا ترانسكوبالامين 1 ولا نقدروا نقولها لا اير بايندينغ تيغال ربط وثاني اسمها لابتوكرين. Cette protéine liée à la cobalamine fait partie des transcobalamines 1. Les transcobalamines 1 peuvent être d'origine salivaire ou granulocytaire. C'est très très important. هنايا في الاستوما واش اللي قريب اكثر؟ حنا ما راناش في الدم رانا في الاستوما رانا في لا لوميير تاع الاستوما. دونك la transcobalamine 1 est d'origine salivaire. Donc ما نفهمكم وقتاش تكون d'origine granulocytaire. Après donc خلاص ما نطولوش. arrivé au niveau du duodénum. arrivé خلاص دوكا كنا في الاستوما لاسيديتي طالعه دخلنا للديودينوم milieu moins acide plus alcalin. La vitamine B12 va se détacher de la air binding. La air binding هي la transcobalamine 1. donc la air binding va être hydrolysée grâce à une protéase d'origine pancréatique. Pourquoi d'origine pancréatique? على بالكم باللي شفتوها في الاناتومي باللي le pancréas est lié et en rapport et en rapport étroit du duodénum. Donc protéase d'origine pancréatique donc déversent leur protéase
dans le duodénum, donc qu'il va hydrolyser la transcobalamine de type 1 parce que la transcobalamine de type 1 تخدم في un milieu acide. هذه la transcobalamine de type 1 d'origine salivaire تخدم في un milieu acide. دينا الميليو الكالين ما قدرش تخدم, elle va être hydrolysée. دوكا خلاص, دوكا la vitamine B12 encore une fois elle est libre دوكا وين في le duodénum. في le duodénum هو la première partie de l'intestin grêle. لازم له un autre transporteur. هذا هو le transporteur le plus important خاطر la carence en vitamine B12 elle est liée à la carence de ce transporteur très important يسميوه le facteur intrinsèque. donc نشوفوه بالتفصيل. une glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales. شوف نفهمكم حاجه قبل ما نقرا. كاين دوكا خلاص لحقنا الانتستين غرال لا فيتامين B12 عاود ولات سون transporteur. علاش؟ خاطر لا ترانسكوبالامين اي ديغادي خاطر باش تخدم هي في الميليو اسيد والانتستان تاع ميليو الكالين. دونك دوكا ليستوما واش دير؟ ليستوما سمعوا مليح. ليستوما انا في الانتستان دوكا نهضر لكم على ليستوما. ليستوما تخدم منا لي سيلول باريتال دو ليستوما vont sécréter le facteur intrinsèque. هذا الفاكتور intrinsèque هو il est sécrété par les cellules de l'estomac mais يخدم في l'intestin grêle. هذا c'est très important. حكموها باللي الفاكتور intrinsèque يتخدم في l'estomac mais يخدم في l'intestin grêle. اوكي. Une glycoprotéine sécrétée par les cellules de la pariétale de la muqueuse gastrique appelée facteur intrinsèque. واش من exact قرينا احنا باللي les cellules pariétales وين لقيناهم؟ واش من لا غلوند؟ لا غلوند كاين لا غلوند بيلوريك في الاستوما وكاين لا غلوند فينديك. هذو لا غلوند فينديك اللي عندها هكذا اللي عندها لي تيبولوز ريكتيلين هاك طويل هذاك لو تيبول تاعها وفيه دي سيلول باريتال هي اللي قريناها في الهيستولوجي هي اللي تفرز لنا elle va sécréter le facteur intrinsèque. دونك يهبط من الاستوما يروح l'intestin grêle exactement le duodénum يلقى لا فيتامين B12 libre يلصق فيها. هذا واش كاين. Au niveau intestinal d'une façon très spécifique ce facteur intrinsèque est produit en excès par les cellules pariétales et seulement 1% de la quantité du facteur intrinsèque va se fixer et transporter la vitamine B12 هذه seulement pour la culture برك. Transporter la vitamine B12 c'est le plus important. Une fois avoir fixé la vitamine B12 ces glycoprotéines ont tendance à se dimériser. Pourquoi elles vont se dimériser? Pourquoi? شوفوا هي تكون في الاول un seul facteur intrinsèque اللي هي لا فيتامين B12 مي حنا رانا في الانتستين غرال دونك باش يحميها بيان خاطر كاين دي ميكروب وكاع باش يحمي لا فيتامين B12 من لي ميكروب وكاع il va se dimériser يولي يدوب اوب يحكمها منا ويحكمها هنا من يغطيها. هذا واش كاين. Donc نشوفوا et cette dimérisation a pour but de protéger le facteur intrinsèque contre la protéolyse. Contre la protéolyse. Contre la protéolyse et de protéger la vitamine B12 contre le catabolisme microbien. contre le catabolisme microbien. Le facteur intrinsèque va acheminer la vitamine B12 jusqu'à l'iléon. Les vitamines sont absorbées principalement au niveau du duodénum, mais il existe quelques exceptions comme et c'est le cas, la vitamine B12 et la vitamine C sont absorbées au niveau du l'iléon. محسوب يديها منين فاكتور انترنسيك من الانتستين من الديودينوم حتى لليون. في لليون كاين دي سيلول هذا سيلول امبروز au niveau de l'iléon et au niveau de l'iléon. À ce niveau هنا ماشي à ce niveau معليش des cellules ambroses. l'iléon fait des cellules ambroses des lions terminales. Il existe des protéines réceptrices. Donc خلاص احنا واش عندنا فاكتور انترنسيك lié à la vitamine B12 هاو هابط منين من الديودينوم هابط لليون. هذا واش كاين. لليون واش فيه من برا il existe بوكا باش يمتصها لازم كيفاش يدير il existe des protéines réceptrices يلصقوا فيهم. هاد لي بروتين ريسبتريس كيما الاساس اوب وصلهم لليون قال لهم راكم اساسين قال لهم كي تشوفوا لا فيتامين B12 لي فاكتور انترنسيك لصقوا فيهم دخلوهم لي داكور اوكي. il existe des protéines réceptrices et ces récepteurs sont appelés cubilines تستقبل
facteur intrinsèque lié à la vitamine B12. Et cette cubuline possède deux sites de fixation, bien sûr. Un site spécifique au facteur intrinsèque et le deuxième est capable de fixer la vitamine B12. C'est très simple. Une fois ce complexe facteur intrinsèque vitamine B12 est fixé oui, sur la cubuline. Oui, exactement. Au niveau des cellules ambroses de l'ilium. Et formé, ce dernier va pénétrer dans la cellule intestinale grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois, l'ilium, elles sont fixées sur la cubuline. Elles sont fixées sur la cubuline. Cubuline, par endocytose. Une fois à l'intérieur de l'entérocyte. Le facteur intrinsèque il va être dégradé dans le cytoplasme. الديسيبلين تاع خلاص دوكا هي ما تسحقش الفاكتور انترينسيك واش دير بها دخلتها فاكتور انترينسيك سي ترانسبورتور ما تسحقوش ولا نقدروا نعاودوا سوا غيلارغي دون لا لوميير انتستينال خلاص ما عندنا ما نديرو به اي لا فيتامين بي 12 il est libéré ou dans le cytoplasme de l'entérocyte. Dans le cytoplasme de l'entérocyte. Cette vitamine B12 va se lier à une protéine transporteuse. Donc, on a appelé le cytoplasme de l'entérocyte. Donc, l'entérocyte, madame, tu dis vitamine B12, madame, لازم تبعث. وين تبعث les cellules اللي مسحقين la vitamine B12. Qui va يدير بالتبعثهم؟ تبعثهم في le sang, في le plasma. Cette vitamine B12 va se lier à une protéine transporteuse qu'on appelle la transcobalamine 2. هنا لازم تكتبوها هذه. اكتبوا la transcobalamine 2 est le seul transporteur qui permet d'assimiler la vitamine B12 aux cellules cibles. La transcobalamine 1 non. La transcobalamine 1 ما تقدرش. La transcobalamine 2 هي la seule اللي تقدر تدي la vitamine B12 les cellules cibles. Plusieurs cellules sécrètent la transcobalamine 2, les hépatocytes, les entérocytes, les macrophages et même les cellules médullaires. Dans le plasma, donc dans le plasma, seulement 20%. Seulement 20%. هذا 20% يستعمل يروح les cellules cibles. 80% راح يتخبى يتستوكا في الفوا دوك نشوفو كيفاش. De la vitamine B12 est fixée sur la transcobalamine 2. قلنا هي la seule des les cellules cibles les مسحقين. La transcobalamine 2 est la seule protéine qui permet l'acheminement de la vitamine de la vitamine B12 vers les cellules cibles. Donc 80% de la vitamine B12 est transportée par l'aptocrine. L'aptocrine, je crois comme le fort. L'aptocrine est égale à transcobalamine 1. Transcobalamine 1. ولا نقدروا نسميوها air binding ثاني صحيح. Mais cette fois, on est où? On est dans le plasma, on est dans le sang. Donc, on a transcobalamine 1. Il y a deux types. Une transcobalamine 1 gastrique d'origine salivaire. Et une transcobalamine 1, on a le plasma d'origine granulocytaire. Du sang. Et rappelez-vous que l'aptocrine est une transcobalamine 1, oui. Protéine air binding, oui. Dans l'estomac, la transcobalamine 1 est d'origine salivaire, oui. Alors que dans le plasma, la transcobalamine 1 est d'origine granulocytaire. Tout est expliqué. No problème, on avance. Elle est produite par les myélocytes et les métamyélocytes. Les myélocytes et les métamyélocytes, normal. Lors d'une leucémie myéloïde chronique, il y a une élévation de la taux de 20. Là, c'est pas la pathologie. La transcobalamine 1 est incapable de livrer la vitamine B12 aux cellules cibles. Son rôle est le stockage hépatique de la vitamine B12. Donc 80% de la vitamine B12 est stockée au niveau du foie et 20% est livré par la transcobalamine de type 2 vers les cellules cibles par voie sanguine. D'accord? Let's go. La transcobalamine خلاص كملنا معها. Donc عندك la transcobalamine de type 3. واش هي؟ قلنا كاين la transcobalamine de type 1 اللي عندها deux origines. في l'estomac d'origine gastrique, le sang d'origine granulocytaire. La transcobalamine de type 2 هي la seule à livrer la vitamine B12 vers les cellules cibles. La transcobalamine 1 ما تقدرش. La transcobalamine 3 ما عادش نعرفوا شنو هي mais c'est pas très vrai, c'est pas important mais معليش. C'est une variante glycoside de la transcobalamine 1. Transcobalamine 1 نديرولها une glycosylation. تولي transcobalamine 3. Arrivé au niveau de la cellule cible. Donc لحقنا la cellule cible. Donc انت كل يوم لازم عساس برا هو اللي يستقبل la transcobalamine 2.
هي اللي لا سول اللي تدي لا فيتامين بي 12 اللي سيليسيبل. دونك تحق اساس اساس او يستنى برا. دونك لا سيليسيبل دير اساس برا، تقول له انا كي تشوف لا ترانسكوبالامين 2 اللي هي لا فيتامين بي 12 جيبهم نسحق لا فيتامين بي 12 اي نيد فيتامين بي 12 اوكي اسوسي على فيتامين بي 12 vont pénétrer خلاص vont pénétrer à ce cible grâce à des récepteurs membranaires le CD320. CD320 هذا هو الاساس. CD320 هذا CD320 تشوف هذو les récepteurs ont tendance à se dimériser. Donc تشوفوا ces récepteurs membranaires existent sous deux formes, monomérique et dimérique, mais seule la forme dimérique est active et fonctionnelle. Donc tu vois, pour se dimériser, ils ont besoin d'une molécule de cholestérol. Donc cholestérol دي وحده سيدا 320 هكذا وما تفهنا في الوسط كوليسترول وما سيدا 320 واحده اخرى هو اللي يربط بين زوج باش دير لا فورم ديميريزي باش يقدروا يدخلوا لو ترانسكوبالامين 2 lié à la vitamine B12. Mais seulement les formes dimérisées de la CD320 sont capables de fixer la transcobalamine 2 liée à la vitamine B12. Le complexe de la transcobalamine 1 et 3. La seule qui peut la vitamine B12 les solubles est la vitamine B2. Le complexe de transcobalamine 1 et 3 ne peut pas se fixer au CD320 mais il peut se fixer à la CD320. علاش؟ كان يقدروا يتفيكسيو دونك خلاص هما واش راهم اللي باين على ترانسكوبالامين 1 اللي هي لا فيتامين بي 2 ترانسكوبالامين 3 اللي هي لا فيتامين بي 2 وكان يقدروا يتفيكسيو عليها خلاص سي بون تما ما نقولكمش بلي لا ترانسكوبالامين هي دو يا لا سول اللي تقدر تدخلهم دونك يوليو يقدروا يدخلوا دونك يوليو يقدروا يديو لا سيليسيل مي هنا لا عندك هادو تاع ستوكاج هذه تاع 100% تاع نورمالمون تاع ستوكاج دونك deux هي تنقل donc هذو ne peut pas se fixer au CD320. La pénétration du complexe vitamine B2 transcobalamine 2 dimères CD320 dimères vont pénétrer dans la cellule grâce à une endocytose par formation de vésicules d'endocytose. خلاص vésicules d'endocytose تدخل va fusionner avec une vésicule lysosomiale فيها des lysosomes formant ainsi un phagolysosome. À l'intérieur de ce phagolysosome, les protéines hydrolysantes vont dégrader la transcobalamine 2 et ces récepteurs libérant ainsi la vitamine B. Et ces récepteurs vont libérer ainsi la vitamine B12 dans la vésicule. خلاص dégrader la transcobalamine 2 et vont libérer la vitamine B12 dans la vésicule. Donc cette vitamine B12 est soit شوف معليش شوف باش ما تلفش عندك الفاغوليزوزوم واش يدير بلا ترانسكوبالامين 2 ما يسحقهاش يديغراديها يفالي وميم لو ريسبتور ما عنده ما يدير به يليبير لا فيتامين B12 dans la vésicule. Cette vitamine B12 est soit retenue dans le cytoplasme pour la synthèse de la méthionine. La méthionine est synthétisée à partir de l'homocystéine نزيدوا لها ميثيل تمدلك ميثيونين هوموسيستين ميثيونين تيغال هوموسيستين بلس ميثيل هذا واش كاين تمدلك الميثيونين سوا شيميني فيغ هنا سي une forme c'est la forme active de la vitamine B12 c'est la forme active de la vitamine B12. عندك شوف لا فيتامين B12 عاد فيها فورم اكتيف هذا دو فورم اكتيف لا فيتامين B12 عندها ان فورم اكتيف ميتوكوندريال وعندها ان فورم اكتيف سيتوزوليك. لا فيتامين B12 عندها ان فورم اكتيف ميتوكوندريال عندها ان فورم اكتيف سيتوزوليك. هنايا رانا في السيتوبلازم دونك لا فورم اكتيف هنايا كيف يسموها لا ميثيل كوبالامين لا ميثيل كوبالامين سيتوبلازميك. هنا لا ميثيل كوبالامين سيتوبلازميك لا ميثيل هي واش دير لا ميثيل كوبالامين سيتوبلازميك هي اللي دير لنا هذه لا رياكسيون هي اللي تحول هي اللي تجيب الميثيل تجيبو من الميثيل تي اش اف يكون عندك شوشه معليش باش نفهمو معليش يكون عندك ميثيل تي اش اف وتكون عندك هوموسيستين واش يولي عندك سو لاكسيون لونزيم كيف يسموها ماشي لونزيم لو رول كونزيماتيك هنا يدخل تاع لا ميثيل سو لاكسيون دو لا ميثيل كوبالامين اللي هي لا فورم
لا فورم ها معليش نديرها هنا لا فورم cytoplasmique active de la vitamine B12. La forme active de la vitamine B12 s'appelle la forme active de la vitamine B12 s'appelle la forme de cobalamin de la vitamine B12 la forme active de la vitamine B12 cytoplasmique s'appelle la méthylcobalamine. فوالا هي اللي تحول لك ميثيل تي اش اف، تنحي له الميثيل تلصقه في الهوموسيستين تمد لك الميثيونين سوا اجيميني فوغ لي ميتوكوندري بوغ لا سينتيز دو لاسيد سكسينيك. في لا ميتوكوندري تسينتيزي لك لاسيد سكسينيك. هنا عندك اون اوتر فورم اكتيف كي سابيل هنا سابيل ميثيل كوبالامين سابيل ميثيل كوبالامين معليش. وهنا لا فورم اكتيف ميتوكوندريال de la vitamine D s'appelle le 5 بريم. شوف كيش تحفظوها 5 بريم 5 وراي بريم 5 بريم ديزوكسي ادينوزيل كوبالامين 5 بريم ديزوكسي ادينوزيل كوبالامين 5 بريم ديزوكسي ادينوزيل كوبالامين 5 بريم ديزوكسي معليش نحفظ de la vitamine B12 5 بريم ديزوكسي. هذه فورم ميتوكوندريال. هذه واش تحفز هذه تحفز لنا لا سينتيز دو لا سكسينات. وهذه لا ميثيل كوبالامين تحفز لنا لا سينتيز دو لا ميثيونين. خلاص دونك وماد نسينا حاجه. عندك لو رول دو لا فيتامين بي 12. لو رول دو لا فيتامين بي 12 باينه. لا فيتامين بي 12 لو رول لو بليز امبورطون تاعها كي هي انتي انيميك. راكو تشوفوا بلي لا فيتامين بي 12 بلي قلنا كي يسموها لا ترانسكوبالامين دو تيب 1 عندها ان اوريجين غرانيلوسيتير وكاع. دونك شوفوا لا فيتامين بي 12 a un rôle synthèse du son anti anémique. donc synthèse du son oui synthèse du son. فوالا دوك نديرو اون بتيت ريفيزيون. شوف واش يكون عندك خلاص بلا ما نشوفوا سي تخيلوا في راسكم هكذا بلا ما نشوفوا. تكون عندك لا فيتامين بي 12 تدخل لي ان بروتين انيمال. لا فيتامين بي 12 دوريجين. لا فيتامين بي 12 لا فيتامين بي 12 هيدروسوليبل. لا فيتامين بي 12 هيدروسوليبل. اني جاي دقيقه. لا فيتامين بي 12 دوريجين هيدروسوليبل ياك تدخل لي ان بروتين انيمال لاسيديتي تهبط حتى ليستوما اسيديتي غاستريك ديغرادا وما دي جي ترانسكوبالامين 1 تديها لانتيستين غرال وما دي جي الفاكتور انترنسيك وين سنتيزا في ليستوما وين يخدم في الديودينوم. الفاكتور انترنسيك يهبط حتى لليوم. في ليون عندك دي ريسبتور هذا يسموهم كيبيلين دخل فاكتور انترنسيك اللي هي فيتامين بي 12 تدخل لونتيروسيت يروح للسون. في للسون عندك لا ترانسكوبالامين دو تيب 2 لا ترانسكوبالامين بلا ما نشوفوها ترانسكوبالامين دو تيب 2 تديهنا فيغ لي سيل سيبل و 80% ستوكي دون لي فوا par la transcobalamin 1 تروح la transcobalamin 2 عندها ريسبتور وين في سيل سيبل. le récepteur c'est des 320 il va se démériser يستقبلنا la transcobalamin 2 لي على فيتامين بي 12 يدخلها داخل عندك او نيفو سيتوبلازميك. واش تمدلنا الميثيونين علاش لوموسيستين بلس ميثيل يمد لك هوموسيستين و لونزيم يسموها ميثيل كوبالامين او نيفو دو ميتوكوندريا تشكلنا سكسينيل سكسينات يسميوها سكسينيل كو المهم par l'enzyme le 5 désoxyadénosyl cobalamin
وخلاص. وقلنا لا فيتامين بي 12 عندها ان رول انتي انيميك دونك سينتيز دو سون. وخلاص نورمالمون سي بون. هذا ثاني شويه سينتيز د دي ان اي تو and it's over. À votre, un autre succès, Inch'Allah. Je suis à votre succès, un autre succès.